Agparintumeng tayo. Kararat ti kinakatali. Diyos ang nakabalin amin, kinagnanayon na ako. Bigbigyan ni anapnuan yaman, ti kinamanang nga asin kada kami. Ken anginen ni asipapakumbaba, dagiti pagkasapulan ni. Ikarimi ti panagtalek ni ken ka, ken di tunggal maysa. Iti sigagagar anakem, sungbatan mi ti ayap mo nga agbalin nga adalan. Babaen ti pananguli mi, ti biyag mi amay tulad ken Kristo. Ammo mi ada ito'y nga ayap mo, kalikaguman na nga agbalin kami akatalek mo kadagiti parabon. Kas katalek mo, awaten mi anak ng yaman dagiti parabon mo. Ipateg, yan usaren mi ida, ikinain awagas. Iburay mi ida asi ayat, kadagiti pada mi atawo, ket isubli mi ida amakay ayo ken ka. Ikumit mi dagiti bagbagi mi, ti agtultuloy apan nakatubay mi kas katalek mo. Samet den nga ikagumaan mi nga awisen dagiti daduma nga agbalin ang katalek mo. O Diyos ang nakabalin amin, ken nagnanayon nga apo. Dawaten mi, takas ti panagirugim, daytoy nasayaat, akananakem kada kami. Itungpal mo metlaeng ken Kristo, nga anak mo ken apo mi. Amen. Apo San Jose, ken apo Santa Maria, anang italkan ni Diyos, ipugbugto nga anak na. Agtugaw tayo. Naimbag, bigat tayo amin kakabsat. Dagiti intensyon, anaawat, ikidaytoy amisa. Pagyaman ngayon daton, dagiti sumaganad. From L. Myled and family, Mr. and Mrs. Ray Pisco. Jello, Akiro and Travis. Engineer Mariano Barba and family, Mr. and Mrs. Arthur Myled and family, Patrick K. Donato, Reden Donato, and Mark Kevin Donato, Aaron Gabriel Rosales and Chelsea Rosales, Alan Pasis and family, Reynaldo Vergara, Winfred and Marieta Pastores and family, Mr. and Mrs. Veronica B. Martinez, J.M. Bandin and family, Chanel and Gabriel Austin. Naggapoy ti maysa nga pamilya, Frank Floyd, Krishna, Phil and Ellie, Arnold, Caril and Arden. Thanksgiving offering to the Sacred Heart of Jesus from Lorgale Panelo. Special intentions and thanksgiving nga naggapoy ti maysa nga pamilya, from Dominga Sanchez, Kenti Pamiliana, and Misa Gloria ni Jacob Santos. Prayer and special intention to the Mother of Perpetual Help from a family for the fast recovery of Celso Carino. Panangi kakaasim at ikararwa dagiti sumaganad. Demetrio Pisco, Kael Pisco, Concepcion Cardenas, ken Richard Lacey Kipwood, Jose Garcia Sr., Merlina Garcia, Raul Garcia, Mabel Garcia, Canuto Garcia, ken Maria Garcia, Ros Perlas, ken Roel Perlas, ken amin naminatay ti pamilyada, Marta Pacano, ken Jesus Pacano, Valeriano Pasis, Jerry Pasis, ken Isayas Pasis, Antonio Sr. ken Estrella Baldos, ken amin naminatay ti pamilya Fernandez ken Baldos, Pedro ken Trinidad Peralta, Panchito and Michael Laureta, Abelardo Para, Agripina B. Para, Rafael Villanos, Alberto Pacorsa, Robert Pacorsa, ken Colomba F. Piedad, Eleuterio Bizares, Benedicto Piedad, ken Celso Piedad, Magdaleno Piedad, Gregoria Piedad, Juanita Piedad,
Cheryl Parra, Milagros Lizares, ken Yolanda P. Coho, Cecilio Concepcion, ken Rodel Andalio, Junel Pilar, Jesus, ken Adela Pilar, Rodolfo, Francisca, ken May Benedicta, Peregrino, Susana, ken Romeo Brasil, ken Francisca Baiken, Calixto Esperanza, ken Soledad Martinez, Simeon Prudencia Alejandro Placida Alejo, ken Brian Pilar, ken amin na minatay ti pamilya Pilar, ken Ardaniel, Wolfgang Winkel, Alfredo Pulas, ken Soledad Sanchez, ken amin na minatay ti pamilya Sanchez, Jose Severina, ken Randy Pariñas. May palagip kakabsat no umunek tayo di simbaan na balay ti Apo ken lugar a pagkararagan may sa lugar a nasantuan. Rumpeng nga rod nga marespetar, babaen itintay panangidlep kadagiti cellphones tayo. Tapno may pamaysa tayo itintay panagdaydayaw iti Apo. Agarwat tayo kumay ti disente a may kanatad iti matang ti Apo. Saan mga daytay naka-sleeveless, nakitingabado, tweeted, nakasando, nakabakles, crop top, miniskirt, ken amin nga saan nga maiparbe nga bado. Agyaman kami Apo ti operasyon niyo. Itinaduma-duma awagas di saan tayo apagpapadaan. Agyaman tayo ti Diyos ti kinabaknang daytoy a panagsusupadi. Anyangatan a nakalidbiday ken makauma ti lubong no agpapada tayo amin. Agsusupadi tayo iti rupa, kapabalin, kinatao, ken akem, ken dadlumapay. Imadamay sa abanag amang kay sa kada tayo. Amin tayo ket kukwa ni Kristo, na pagkaykaysa tayo ken kuana. Ket ikayat na daytoy asing galot, ket maysa asideg pay a panagkaykaysa. Kas dagiti sanga ti kayo, ti makaited, ibiyag nga ubas. Agkaykaysa tayo ken kuana, ken ititunggal maysa kada tayo. Intay nga rod kumararag, tapno daytoy a panagkaykaysa, ket umirirot, ken napnuan kaipapanan. Ti ag-sponsor ti daytoy a misa, ket dagiti Catholic Women's League, isuda payen ti mangidaulo ti panagkanta. Tumakder tayo. Oh
Sing a new song, the Lord, singing Alleluia. Itinagan ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo adda kumakada kayo. Basta kumamit ken ka. Kakabsat, bigbigan tayo dagiti basbasol tayo, idaton tayo ida iti Apo, dawaten tayo ti pamakawan na. Agkompesarak, iti Diyos, aman nakabali namin, ken kada kayo met kakabsat, tasyak nakabasolak, iti panunot sa o aramid ken liway ko. Basol ko, basol ko, basol ko unay. Isong agpapakaasi aken Santa Maria ngagnanayo na Birhen. Kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ken kada kayo met kakabsat, tay kakaasidak kumati apo tayo. Kasya na tay kumati man nakabali na Diyos, ket kalpasan ti pan nakapakawan, dagiti basbasol tayo, ipan na tay iti biyag nga agnanayon. Jesus Christ, in the Holy Spirit, in the glory
Sumararag tayo. O Diyos, inyeg mo ti panakaisalakan mi, kaninted mo ti panakaibilang mi nga anak mo. Kitay nakam kada si aasi, tapno da kami amamati ka ni Kristo, maragpat minto tinapaypayso awayawaya, ken ti agnanayon ngayon karim at awiden mi. Gapu ken Kristo nga anak mo ken apo mi. Apostoles. Napan ni Saulo ijay Jerusalem, ket pinanggep na ti makitipon kadagiti adalan. Ngem di da pinati ang may isang adalan, ket nagbuteng da amin ken kuana. Iti kasta, napan tinulungan ni Bernabe, ket intulod na kadagiti apostoles. Impalawag ni Bernabe kadakwada no kasano ti panakakita ni Saulo iti Apo, iti adal ti dalan ken ti panakisao ti Apo ken kuana. Impadamag na pay kadakwada ti tured ni Saulo anay kasaba itinagan ni Jesus ijay Damasco. Iti kasta nakipagyan ni Saulo kadakwada, sinursuro na tintero Jerusalem, ket si tutured anay kasaba itinagan ti Apo. Nakisao ken nakisupyat pay kadagiti Hudyo iti Griego ipagsasauna, ngem kayat da apapatayen. Iti mamuan da ito'y dagiti kakadsat, iti pamati, inuyog da ni Saulo, asimmalog ijay Cesarea, ket inbaunda ijay Tarso. Iti kasta, timmal na ti iglesia, iti intero a Judea, Galilea, ken Samaria. Naparegta ti iglesia, ket imado dagiti mamati babaen ti tulong ti Espiritu Santo ket nagbiagda ama nagbuteng iti Dios. Isaw ti Apo. Idakkel agimong sarita ekto dagiti inaramid mo. Iti imatang dagiti amin anatulnog ken ka, iruknoy kunto itin karik adaton. Manganto kuma dagiti napanglaw agingga amapnekda. Agdaydayaw to iti Apo dagiti mangbirok ken kuana. Rumang ayda kuma iti awan inggana. Malagip to kuma dagiti amin a tao ti Apo, manipod iti amin asulit ti lubong, agsublidan to ken kuana, agrokbab to ken kuana dagiti amin a nasyon ken tattao, ken kuana dagiti natangsit agtameddan to ken kuana, dagiti amin a tao agroknoy to, isuda amin ngagtungpal ken patay. Agserbinto ken kuana dagiti sumarsaruno a kapututan, ipakaamudan to iti Apo, iti masakbayan a kapututan, nga ibagang to kadagiti dipay na yanak at tattao, nga insalakan ti Apo dagiti tattao na.
Di may basa na daw iti muna surat ni San Juan. Anak ko, saan ko maaparparaw ti panagayat tayo? No diket udno a panagayat ang mabuyugan iti arami. Ngarod, dahito iti panakaammo tayo, nga adda tayo iti pudno. Uray no pagpabasulen tayo, iti konsensya tayo, agtalget tayo latta, iti sangwanan ti Diyos. Ammo tayo ngamin adadakkel, dakdakkel ti Diyos ngem ti konsensya tayo, agsipod taammo amin ti Diyos. When gagayem, no saan tayo pabasulen ti konsensya tayo, adda talget tayo iti sangwanan ti Diyos. Awaten tayo ken kuana ti anyaman adawaten tayo, agsipod tatungpalen tayo dagiti bilbilin na ken aramiden tayo ti makaiayo ken kuana. Daytoy ti bilin na mamati tayo itinagan ni Jesucristo nga anak na ken agiinayat tayo akas imbilin ni Kristo. Timang tungpal kadagiti bilbilin ti Diyos, agtalinaed iti Diyos, ket agtalinaed met ti Diyos ken kuana. Daytoy ti pakaamuan tayo nga agtaeng kada tayo ti Diyos. Ammo tayo gapo ti Espiritu Santo nga ited na kada tayo. Isao ti Apo. Iapo adda kumakada kayo. May basa na adaw itinasantuan ng Ebanghelyo kasinsurat ni San Juan. Kinuna ni Jesus kadagiti adalan na, siya tipudno apuon ti ubas, ket ti ama ti agay aywan. Ikaten na dagiti amin na sanga adi agbunga, dalusan na dagiti agbungbunga asanga, tapno at adu ti maibunga da. Nadalos kayon, gapoy ti saop kada kayo. Agtalinaed kayo kanya, ket agtalinaed akmet kada kayo. No saan kayo amay kamang kanya, di kay makapagbunga akas iti sanga ang makapagbunga no maikamang iti buon. Tiyak ti buon ti ubas, na kayo dagiti sanga. Tiagtaeng kanya ket siya ken kuana, adonto ti maibunga na. Ano awana awan maaramid yo. Isaan ngagtaeng kanya may beleng itirwar akas iti sanga anagango, maurnong dagiti kakasta ket maipuorda. Nagtaeng kayo kanya ket agtaeng dagiti saop kada kayo. Dawaten nyo ti anyaman na kayadyo, ket maitedto kada kayo. Ipakaitanokan ni Ama, iso daytoy. Agbunga kayo iti ado, at balin kayo nga adala.
ti Ebanghelyo ti Apo. Good morning. Nadagaang lata. Aset daytoy ti reflection tay kumayta. No nadagaang ti tiyempo nya nga rod, ti kasapulan tayo. Yay ti reflection. Siyak ti puon ti ubas kuna ni Jesus, na kayo ti sanga. Iyag tayong kanya, ket siyak ken kuana, adunto ti maibunga na. Ano awana, awan ti maaramid yo. So daytoy nga roden ak man jay reflection tayo may panggapiti na daga ang tiyempo. No napudot ti tiyempo, kasapulan tayo ni Apo Jesus. No nalamiis ti tiyempo, kasapulan tayo ni Apo Jesus. Anaya, ano nakapudpudot? Ay Apo, nagpudot inaya. Ay, ukawam ni Apo Jesus. Ay Apo, naglamiis. Ukawan tayo ni Apo Jesus. Ubas puon ken sanga. Puon ti kayo ken sanga. Daytoy iti pagpapatangan tayo ita. Daytoy ti maysa kadagiti images wenno ladawan ni Apo Jesus nga iparang na kada tayo ita iti ebanghelyo. Amo tayo nga adu dagiti image ni Apo Jesus kakabsat. Kay bagbaga na kada tayo, panangi butaktak na, tiki na si asino na. Kadagiti na duma-duma apaseti ti ebanghelyo. Siyak ti silaw, siyak ti tinapay ti biyag, siyak ti dalan, ti pudno ken ti biyag, siyak ti panagungar ken ti biyag, siyak ti ruhangan, apagnaan dagiti karnero, siyak ti naimbaga pastor. Amin dagitoy sa wenda ni Jesus, ket ni Jesus laeng ti Apo ti biyag. Siyak ti puon ti ubas, na kayo dagiti sanga. Ito nga rod iti nangag tayo ita. Kantay ko mga narigat nga maawatan daytoy kabsat. Ito nga imagery. Iti ebanghelyo. Kapuenta iti aglawlaw tayo, napuno tayo kadagiti kay kayo. Ket adu pay kada tayo dagiti ay nga kasapulan daytoy en pukanakon. Wano sipakak daytoy nga partena ta aprasan na meten daytoy bubong mi, madadael ti bubong. Amo tayo, may panggap ti puon ken dagiti sangsanga. Tong hantay nga marigatan nga mangawat iti daytoy nga ibagbaga ni Apo Jesus wano panursturo na ita. Yung na duma-duma, ti pan nakaawat, dagiti tattao iti daytoy. Dagiti na duma, ngaylawlawag da, nga ni Jesus iso ti puon, iti kayo, iti biyagda, wano iso ti ubbo, ket iso da ti sanga. Kapu kadagiti, babaen kadagiti bendisyon, adimteng iti biyagda, kaputa nagkarkararagda. Nagdawatak manipod iti puon. Nagdawatak manipod ka ni Jesus nga iso ti nakay konektara. Iso nga adda bendisyon nga may kanya. Kasi ti panakapasa iti eksaminasyon, ti panakaagas ti sakit, ti panakasolbar ti family problem. Adamad dagiti mangilawlawag iti daytoy nga ladawan ni Apo Jesus akas puon ket datayo ti sanga babaen iti ragsak ken panakapnag na iti biyag kaputay bagada nga uray adu dagiti pakarikotanda na duma-duma dagiti panubok iti biyagda marikrik na dalata at ti Diyos imangkibkibin kadakwada na uneg-unay daytoy ana Diyosan apadas da. Ngam saan ko nga narigat pa'y nga maawatan daytoy. Kapuenta, na kayo kadron na kada kayo ket addaan iti pamilya. Napadasan nyo iti naaddaan iti babasit nga anak.
Napadasan nyo nga kibkibinan dagiti anak yo. Sino ti mang kumibin? Ya anak wano jay ama wano ina. Sino? Ang kagbidot, sino ti mang umuna nga manggiyawat iti ima? Ama wano anak, ina wano anak. Ya? Wen di ina wano di ama. Dakas ka nga ama wano ina. No or-orayom nga di anak mo ti manggamat dayta ima. It's an instinct. Dadya ti pagpapadantay nga taka dagiti animales. Nga sa laknibam dayjay naluplupoy. So dayta ni Apo Diyos kada tayo pet-pet-petan na dagiti ima tayo. Dayta ti maysa pa nang ilawlawag dagiti tattao. Kasyak ti puon kayo ti sanga. Tay dumdumamat ti padas ni San Pablo. May panggap iti daytoy kakabsat. Ket daytoy man nga linya iti maysa kadagiti surat na iti kadagiti taga Filipos. Iti pampanunutan tayo. Famous daytoy nga sinauna. I can do all things through Him who strengthens me. Kabailak asarangten ti amin na banag, babaen ti panakabalin, gayted kanya ni Kristo. Ni Kristo ti poon, ket nanay konektarak iti poon, kabailak nga aramidan ti amin. Dayta ti kunan ni San Pablo. Daytoy ket maysa nga kita iti panagisuko, surrender, kakabsat. Isukok ti amin ko ken ni Kristo. Isukok ti pamilyak ken ni Kristo. Ta iso ti puon anakay konektara. Numayadayo ak ken kuana awan ti kabailak. Isirib ko dagitin na duma-duma at talentok uno talugading ko ti salunat ko ti toray ko. Isukok ken kuana. Ta iso na pa'y adda nga mangpabilag, mangpadagdag kadagitoy. Ni San Ignacio, Saint Ignatius of Loyola, iso na iti founder, iti Jesuit Congregation of Priests. Natured iti nga soldado, sakbay nga namamuna ni Kristo, iti biyag na. Late in his life, he met Christ. Idi na sugatan sa kapoy tindangadang soldado nga rod isona na hospital kapinasbasa nato yung Lives of Saints ket na natignay unay iti istorya ti biag ni Kristo. Babaen kadagiti panakabasbasa na kadagiti biag kadagiti sa santo ket nagbali na padi nakasirsirip ngem idi na amuna ni Kristo insukunan ti amin na kani Apo Jesus. So nakapimpintas ken inararamat na iti panagbiag na dati kinumpos na nga prayer. Kakunana, take Lord, receive all my liberty. Take my will, my mind, my memory. Isukok ti amin ko ken ka. Aging ga iti gibos iti biyag ko. Mangmangagyo nga tadati nga kanta iti simbaan. Ilawlawag tayo matita kakabsat, daytoy nga imahe ni Apo Jesus, akas kuon ti kayo ken sanga, babaen iti biyag tay iti agdama. Nakarigrigat ti biyag na daduma. No subsubaybayan nyo ti news, irinabi, at katingaan pa'y latilawas, mangagyo di jayen, iti news, no agpangato, o agpababa, ti presyo ti langis, o ti gasolina, diesel, kan gasoline, kan kerosene. Ang kadin nga nakarikrikot da ito'y, nga ti pakasikuran dagiti daduma, bumaba iti 0.10 centavos into nagpangato 1.5 uno 1.10 nakaamama agbubuteng tayo
iti daytoy nga tiyempo nakapudpudot launay adu na kitay mabuteng ang mga lakit ditad na mapasamak kadakwada kas iti heat stroke kuno da iti addaanen iti agda mga sakit madegdegan ti marikrik nada a sakit no daduma agawan ti kuryente ket dagos nga pabasolen tayo ti abreko kinabasol dahito ti kasasaad tayo iti agdama sino man ti mapabasol no saan uno siya sino ket ibagbaga at dadagitoy nga kasasaad tayo ti agdama dumteng ti di mapakpakadaan apagteng iti biyag ti tao disgrasya wano ti maysa a tao kudasen na ti biyag ti pada na a tao dumteng ti sakit iti patay dumteng dagiti pan nakaupay dumteng dagiti pan nakapaay apay nga ta ket ditoy kumakakabsat nga agsubli tayo iti poon. We go back to the vine. Ito iti English nga mini Apo Jesus, vine and branches. He is the vine, we are the branches. Agsubli tayo kenkwana. Sa dino tiyan tinagkurangan mi Apo, daytoy kuma ti damagen tay ken ni Apo Jesus ket ibaga na kada tayo denggen tay isona so blian tay ti poon ket nalabit ti ibaga ni Apo Jesus na disconnect ka ngamin kanya. Probably you have disconnected yourself from me. Aan gibagbaga ni Apo Jesus nga sinipak ka nga inya dayo kanya. Kaslasa nga sikati mang sipak kuno sikati mang kuted. Saan? Di aan nga ni Apo Jesus tinangputed ken ka no di sika isim nang sipak itabagim manipod iti poon. Get reconnected with me. Daytoy ti baga ni Apo Jesus kada tayo kakabsat. Agsubli tay nga rod ket may kamang tay manen iti pudno a puon. Ket no mapasamak daytoy mapantayo iti sabali ngem baga ni Apo Jesus kalpasan nga kunana siak ti puon ti ubas da kayo ti sanga ti agtaeng kanya ket siak ken kuana adu ti may bunga na sawen daytoy kakabsat ti maysa a doktrina ti pamati tayo ket daytoy ti maysa nga namnama tayo anya daytoy nga doktrina iti pamati tayo ti panakikaysatay ken ni Kristo kadagiti sakramento kang ronaan na ti sakramento ti Eucharistia. And this is one of our best hopes to get reconnected with Christ. Ti panakimisa, ti panagdengeg iti sao ti Dios, ti panagkumulgar, panagtaeng daytan ni Jesus ken ka. Wenno panangikonektar mo manen iti bagim ken ni Jesus ken ka. Ket no mapasamak daytoy agbalin kan as ibibiyag a Eucharistia. Ti tao ti Eucharistia. The person of the Eucharist, awan ti lugar ken kuana iti kinadakes. Ti tao, ti Eucharistia, agbalin na tao ti kapya, adaan dayaw, ken agbalin isuna ama nagdayaw. Agbalin isuna amararaem, ken kabailan namet iti agraem. Tinagawat iti Apo, kasin karina adonto ti maibunga na adu dagiti nakakaskas daaw asumangbay adi mapupuutan alabit naganen tay dagitoy a bendisyon wenno milagro tinaldaw uray no awan ti karkar na a mapasama ket adda latta milagro bunga
ti kinaasideg iti Apo. Mangita namitim tayo nga ron ita kakabsat, iti ababa akararag ka ni Jesus. Kayat kung agtalinaed ka kanyak Apo, kayat ko ti agbungay ti ado, sika ti puon, pagtalinaedem ti panagbalin ko asangam, ado ti kurang iti biyag ko, punwami da Apo, sikalaeng Apo. Amen. No agtalinaed tayo ken Hesu Kristo kas dagiti sanga iti puon ti ubas agdawat tayo kadagiti kayat tayo ket maited gawan duadwana. Kunatay nga ron nga isungbat iti tunggal kararag tayo denggem dagiti tattaom o Apo. Para ti ubas tinainsang malubungan na simbaan tapno dagiti amin amamati et agtalina edda ken Kristo agbiag babaen ti ayat na ken iparaman ti kinamanagrik na ken kinamanakaawat na kumararag tayo iti Apo. Denggem dagiti tattaom o Apo. Para kadagiti Kristiyanos kadagiti ubing paylaeng nga simbaan tapno agbalinda kuma anabara iti panamati da para paymet kadagiti natainganen iti pamati tapno sanda kumamet nga iyaleng-aleng ti pamati da para kadagiti mamati kadagiti maitugtugod a simbaan tapno inda kuma agtalinaed anatibker ti pamati ken mangisakit itunggal maysa kumararag tayo iti Apo. Denggem dagiti tattaom o Apo. Para kadagiti mannalon ken nagmulmula tapno dagiti linget da agbunga kumati adu amakan para iti amin tapno awan kuman ti mabisinan ken mawaw kumararag tayo iti Apo. Denggem dagiti tattaom o Apo. Para kadagiti nang sipaken iti bagbagida manipud iti simbaan ken Kristo tapno babaen dagiti nasayaat nga arami dagiti Kristiyanos matukay riknada nga agsubli ken sumurot kumamet laeng idana nga agturong iti Apo kumararag tayo iti Apo. Denggem Apo dagiti tattaom. Para kadagiti amin anak Kristyanuan agimong tayo tapno inda kuma mapuno iti ragsak kaputta amo tayo ngay ayaten na tayo ni Jesus ket rumaman isuna kadagiti amin apakaringguran ken dagiti kanitu apanagragsak tayo kumararag tayo iti Apo. Denggem dagiti tattaom o Apo. Para kadagiti kabukkodan tayo apanggit. Kumararag tayo iti Apo. Denggem dagiti tattaom o Apo. Apo Jesus, sikatipuon ti ubas sa pagbibiyagan mi. Aramiden na kam kada may kay saken ka, ken iti tunggal may sa kada kami, ket aramiden na kami nga agbunga kadagiti nasaya at nga aramid. Ita ken iti agnanayon nga awan inggana. Amen.
Kristo nga anak ko, ako at lumang ka na kayo. At ayaw kitapos puso niyo. At yaman tayo, iako ang Diyos. Unay may kalayin siya. Nogi at pakay. Sa amin, ikiamin ang tiyempo, kunan lang iako na kitipakay na itinawan. Nanunawala yung tiyempo. Apan na kayo sa akin. At basta pa lang lalakay mo palalis magpalan. Namun kung nagiging amin na nalasa, itisito mo, Kristo na isobri ka na lang. Nasata at rangkot sa nalupungan, ipanatawag mo na kanina sa ipasto sa panagungan. At nagiging amin na ehersito na nagiging amin. Kantada ito, di panatagay na yung mo aliyasa. Yaman kami
Isidro, kapakabitaan na kaya ka, upang pati niya ang kay paayo na nakaasin ka na. Kami ang umakamay na rin na maaming niya na Maria na nagasa ang Jose, na nagasa tapos Torres, amin ang sasan. Una ang naputlo ang St. Weekend. Bawat tulat mo, ang ibang ko, kaya ni Panginoon tayo.
berata para itutulong kaputiet. Naparabo kay manangaasi unay ang Diyos. Para siya, bayan, kay pagkat ti aming abana. Kabilgan, ilang, ken ito'y jaga. Ket ken ka, sitayaw, ken kaya. Pagyaman kang ken ka, ipagkainan jaga. Para ikinawa, hinit, ulan, ken ken. Para ikiniliwanag, pamilya, kagayin, komunidad ini, karumat. Akundoy kang keka, kas napagkaykay sa anak. Iklagpukat ipudo, paayupat idanon, kasapulan. Magpapakaasa kang anak mo, taong mabiyag kami. Bigyan na kami, karigagayan ni Abiyag. Napaon at ikag paidam na kada kami nagtipungan panagtrabaho mo. Panagkikik iganong pamananan na panakawaw si Ali. Tutuloy ang pagpigdanin kay Elinyo si Damit-Damit may sakit malisa. Kuapo, daytoy kay may sa makapadangran ay mapasama. Tawatin dahil kaya manawin ay pinipila at paggenin nga ako at kain-kapad ang pinuso. Suro na kami nagbalin na nagparabo. Maibuk-buk ni dahil pasayaatan at dakanaman. Turumukad dahil mata kong lapayan ni dahil kasapulan ipadan ng katao. Ang runa dahil na pangulaw. Nangin na kang at dapay na bumuray. At adda ang sekman, at adda ang serbi. Santuan ang Diyos, at ang tuwing dahil alaga, at maagbalin ang sagrado ang pagkakitan. Kana kami dito rin amang sarapay ang sagsagabain at lawlaw. Kana kami ipanakabalin amang salaman, ang salakmit, tas, paraswa. Kana ka na isiri amang tarimaan yan naman ang nagdadali. Nagayagunan ito. Kain na kami. Napangingay ayatin na anak mo. Kain na kami. Makipagring lang ka kada kami. Pagsangitin ka ilang, iwana magbalin na santuan sa tubig. Sana kami. Ako paasya na. Dawatin mo kayo ka nagparabol kayo manangaasi na ito. Pangaasi ay palubos mo kayo. Pagtugaw kayo. Kapayagan na rin ang announcement at eleksyon. Nagigiyagayay ang sekretary sa Panginoon Kasal. Mark Anthony Pacopa, anak Dadante Pacopa, kay Rosalina Baruga, taga San Pedro, Pilipinan, kaya namin kalaysan Annalyn Anor, anak na Efren Adami, kay Mark Anthony Pacopa, at taga San Julian, Norte, Pilipinan. Petsa de Casar, May 11, 2024. Marcel, kay Marcel Badra, na Arnel Badra, kay Marie Tangan, taga-Poblasyon West, Pilipinan, kaya na may kalarisan Aleni Bolda, anak na Alexander Bolda, kay Sinalin Timuto, at taga-San Ramon West, Manabu, Abra. Chet Casar, May 28, 2024, lugar kapagsasaran, Our Lady Lourdes Parish, Manabu, Abra. Alas 9:30 ikadaga, fiesta mas sa Jaya Street. Alas 4 naman, misa sa Jaya Street. Itong Lunes, April 29, fiesta mas sa Jaya alas 8 ikadaga. Itong Martes, April 30, fiesta mas sa Jaya Grayan, alas 8 ikadaga. Itong Viernes, May 3, mula ang Viernes Sibulan,
Alas 6 misa kay Dauluan ng Apostolado ng Lararag. Alas 8 misa kay Dauluan ng St. Edmund. Yaman tayo, si WL, na nag-sponsor kay Naligaon Panagtan Kabilisan. Pakder tayo. Ministers na